अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इससे पहले हमने 3 तख्तियाँ पढ़ी। पहली तख्ती मुफरदात, दूसरी मुरक्कबात, तीसरी मुक़त्ताआत। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 4 हरकात। हरकात कहती हैं ज़बर ज़ेर पेश को, और एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश को हरकत कहती हैं, और जब तीनों को इकट्ठा करें तो इनको हरकात कहती हैं। ज़बर ज़ेर जो पेश होती हैं, जिस लफ्ज़ के ऊपर आती है उस लफ्ज़ को हमने लंबा नहीं करना होता, खींच के नहीं पढ़ना होता। तो चलें स्टार्ट करती हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, हमज़ा पेश उ, आ ई उ। उ। अभी ना आपने हमज़ा ज़बर आ भी नहीं पढ़ना और हमज़ा ज़ेर ई भी नहीं, यानी लंबा भी नहीं करना, ना इसको झटका देना है। जिस तरह मैंने पढ़ाया आपको आराम से ऐसे आ ई ऊ ऐसे आपने पढ़ना है, ठीक है। और अलिफ जो होता है वो हमेशा खाली होता है, जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो उसको हमज़ा कहते हैं। अब ये इसको इसलिए हमने, अब अलिफ था, इसके ऊपर जब ज़बर लगा दी तो ये हमज़ा बन गया। हा ज़बर हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा ज़ेर ही, हा पेश हू, हा पेश हू, हा ही हू। ऐन ज़बर आइन ज़बर आ नहीं पढ़ना, ऐन ज़बर आइन ज़बर ऐन ज़ेर ई, आइन ज़ेर ई, ऐन पेश ऊ, आइन पेश उ, आ ई ऊ। हा ज़बर हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा ज़ेर ही, हा पेश हू, हा पेश हू, हा ही हू। हू। गॉइन ज़बर गो, गाइन ज़बर ग, गॉइन ज़ेर गी, गाइन ज़ेर गी, गॉइन पेश गू, गाइन पेश गू, गो ग, गी गी, गू। गू। खो ज़बर खो, खा ज़बर ख, खो ज़ेर खी, खा ज़ेर खी, खो पेश खू, खा पेश हू, खो खा खी खी, खू। खू। क़ाफ ज़बर क़, क़ाफ ज़बर क़, क़ाफ ज़ेर क़ी, क़ाफ ज़ेर क़ी, क़ाफ पेश कू, क़ाफ पेश कू, क़ क़ा क़ी क़ी, कू। कू। काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ ज़ेर की, काफ पेश कू, काफ पेश कू, का का की की, कू। कू। जीम ज़बर जा, जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जीम पेश जू, जा जा, जी जी, जू। जू। शीन ज़बर शा, शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, शीन पेश शू, शा शा, शी शी, शू। शू। या ज़बर जा, या ज़बर या ज़ेर जी, या ज़ेर जी, या पेश जू, या पेश यू, या या जी जी, जू। यू। वाद ज़बर वा, ज़ो ज़बर ज़ो, वाद ज़ेर ज़ी, ज़ो ज़ेर ज़ी, मोटा पढ़ने है, वाद ज़ेर ज़ी, ज़ो ज़ेर ज़ी, वाद पेश ज़ू, ज़ो पेश ज़ू, वो ज़ो ज़ी ज़ी, ज़ू। ज़ू। लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू, लाम पेश लू, ला ला, ली ली, लू। लू। नून ज़बर ना, नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून ज़ेर नी, नून पेश नू, नून पेश नू, न ना, नी नी, नू। नू। रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, रा ज़ेरी, रा ज़ेर री, रा पेश रू, रा पेश रू, रा
र री री रू रू طا زب طا طا زبر طا طا زید طی طا زید طی طا پیش طو طا پیش تو طا طا طی طی طو تو دال زبر د دال زبر دا دال زیر دی دال زیر دی دال پیش دو دال پیش دو د دا دی دی دو دو تا زبر ت تا زبر تا تا زیر تی تا زیر دی تا پیش تو تا پیش تو تا تا تی تی تو تو صاد زبر صا صاد زبر صا صاد زیر صی صاد زیر سی صاد پیش صو صاد پیش سو صا صا صی سی صو سو سین زبر س سین زبر سا سین زیر سی سین زیر سی سین پیش سو سین پیش سو س سا سی سی سو سو ز زبر ز زا زبر زا ز زیر زی زا زیر زی ز پیش زو زا پیش زو ز زا زی زی زو زو وا زبر وا زوا زبر زوا زوا زیر زی زوا زیر زی زوا پیش زو زوا پیش زو زوا زوا زی زی زو زو زل زبر ز زال زبر زا زل زیر زی زال زیر زی زل پیش زو زال پیش زو ز زا زی زی زو زو سا زبر س سا زبر سا سا زیر سی سا زیر سی سا پیش سو سا پیش سو س سا سی سی سو فا زبر ف فا زبر فا فا زیر فی فا زیر فی فا پیش فو فا پیش فو فا فا فی فی فو فو واو زبر و واو زبر وا واو زیر وی واو زیر وی واو پیش وو واو پیش وو و وا وی وی وو وو با زبر با با زبر با با زیر بی با زیر بی با پیش بو با پیش بو با با بی بی بو بو میم زبر ما میم زبر ما میم زیر می میم زیر می میم پیش مو میم پیش مو ما ما می می मू मू अब जब भी कभी कुरान में ये वाले लफ्ज़ आएंगे यानी ज़बर ज़ेर पेश जिन अल्फाज पे होगी कभी भी आपने इनको खींच के नहीं पढ़ना, लंबा नहीं करना है, ऐसे ही पढ़ना है, ना आपने झटका देना है ना आपने इनको खींच के पढ़ना है। उम्मीद है कि आज के लेसन आपको समझ आ चुका होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।